Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 1. Would like to present our materials today about ethnographies. Also, ethnographies consists 2 points. The first point is varieties of talk, and the second is ethnographies of speaking. And I am Julaiha. As the first speaker for today, would like to start or open our presentation by present our materials about what does ethnographies means. Okay, well, let's get started. For our first material today is what is the ethnography. Ethnography means that as a domain of inquiry, linguistic anthropology starts from theoretical assumption. Jadi sebagai ranah penyelidikan etnografi ini sebagai ranah penyelidikan antropologi linguistik dimulai dari asumsi teoritis, and that words matter, and from the empirical finding that linguistic sign as representation of the world and connection to the world are never natural. Duranti 2020 page 5. Jadi linguistik ini dimulai dari asumsi teoritis bahwa kata-kata itu penting dan dari temuan empiris dan tanda linguistik sebagai representasi dunia, dan hubungannya dengan dunia tidak pernah netral. Okay. And I just want to inform you guys that ethnography has a goal is to study the communicative competence of specific speech community. Jadi tentu etnografi ini juga punya tujuan, yaitu untuk mempelajari kompetensi komunikatif komunitas tutur tertentu, and by discovering and analyzing patterns of communication that organize the use of language in particular communicative activities. Jadi dengan mempelajari kompetensi komunikatif komunitas tutur tertentu dengan menemukan dan menganalisis pola komunikasi yang mengatur penggunaan bahasa dalam kegiatan komunikatif tertentu. Okay, next. We move the varieties of talk, but also that's not my territory to define or explain these materials. My friend will be continue these materials. Please, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Jumran Uling. In this moment, I'm going to continue our material Varieties of Love by Marcel 109061 and Bezo 109072. Varieties of Love by Marcel 109061. Marcel has indicated how the Kung have certain customs which help the either to avoid or reduce friction and hostility within bats and between bats. According to Marcel, speech among the Kung help to maintain peaceful social relationship by allowing people to keep in touch with one another about how they are thinking and feeling. Marcel telah menunjukkan bagaimana Kung memiliki kebiasaan tertentu yang membantu mereka menghindari atau mengurangi gesekan dan permusuhan di dalam pita di antara pita. Menurut pendapat Marcel, pidato di antara Kung membantu menjaga hubungan sosial yang damai untuk memungkinkan orang untuk tetap dapat berhubungan satu sama lain tentang cara berpikir dan perasaan mereka. Next, Varieties of Love by Bezo 109072. The western epoch of its central horizon chose to be silent when there is a strong possibility that such uncertainty exists. They are silent on meeting strangers,
whether these are well-versed average or complete outsiders, and strangers too are expected to be silent. Apache Barat di Arizona Timur Tengah memilih untuk diam ketika ada kemungkinan yang kuat bahwa tidak adanya kepastian. Mereka diam saat bertemu dengan orang asing. Apakah mereka sesama Apache Barat dan orang asing juga diharapkan untuk diam? So, I think enough from me. And the material will continue the next speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. I am Nila Sari as the third speaker from Group 1. Well, the materials that I will explain to you is Varieties of Talk by Frogs and Racemen. And happy watching, guys! Well, I will continue the materials of Varieties of Talk by Fox 1974. Fox 1974 has described how Dorothy considered talk one of the great pleasures of life, not just idle chatter, but disputing, arguing, showing of various verbal skills, and in general, including in verbal activity. Silence is interpreted as a sign of some kind of distress, possible confusion, or dejection. So, social encounters are talk-filled. Jadi Fox 1974 ini menggambarkan bagaimana Rorty merasakan kesenangan yang luar biasa dalam hidup. Tidak hanya obrolan ringan, tetapi juga pertengkaran atau perdebatan yang menunjukkan keterampilan verbal yang berbeda dan secara umum. Terlibat dalam kegiatan ini adalah kegiatan pidato. Diam bisa diartikan sebagai tanda kesusahan atau kebingungan atau kesedihan. Oleh karena itu, terdapat interaksi sosial yang penuh dialog. So the next is Raceman 1974. In Antigua, people speak because they must assert themselves through language. They do not consider as interruptions behavior that we would consider being either interruptive or even disruptive. Raceman says that in Antigua, to enter a conversation, one must assert one's presence rather than participate in something formalized as an exchange. So, jadi di Antigua ini orang berbicara karena mereka harus menggunakan bahasa agar menonjol. Mereka mungkin tidak menganggap interupsi mengganggu atau bahkan menjengkelkan. Nah, Raceman ini juga mengatakan bahwa di Antigua orang harus mengadvokasi keberadaan mereka sendiri daripada terlibat dalam kegiatan formal dengan imbalan hak untuk berpartisipasi dalam diskusi. Well, that's all from me, guys, and thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Nur Arina. In this moment, I'm gonna continue our material today, which are the last varieties of talk by Fart 1964 and new material about the ethnography of speaking. Varieties of talk by Frank 1964. Subanun of the Philippines, dilansir dari Subanun Filipina. Who employ certain kinds of speech in drinking encounters, yang menggunakan beberapa jenis tutur kata dalam pertemuan minum. Jadi Frank ini mengatakan bahwa
berbicara yang menggunakan beberapa jenis tutur kata dalam pertemuan minum. Such encounters are very important for gaining prestige for resolving disputes. Jadi pertemuan seperti itu sangat penting untuk mendapatkan martabat dalam menyelesaikan sebuah perselisihan. Freud 1964 has described how to talk, what he calls drinking talk proceeds in such encounters from the initial invitation to partake of drink to the selection of proper topics for discussion as drinking proceeds competitively, and finally to displays of verbal art that accompany heavy successful drinking. Jadi Freud 1964 menggambarkan bagaimana itu berbicara, apa yang dia sebut pembicaraan sambil minum. Berlanjut dalam pertemuan-pertemuan seperti itu, dari undangan awal untuk menikmati minuman hingga pemilihan topik yang tepat untuk diskusi, karena proses minum berlangsung secara kompetitif. Jadi pembicaraan itu dimulai pada saat sebuah pertemuan seperti itu berawal dari undangan untuk menikmati sebuah acara minum hingga mengangkat sebuah topik yang tepat untuk didiskusikan, dan akhirnya menampilkan seni verbal yang menyertai minuman berat dan sukses. Well, the new material about the ethnography of speaking, di mana Hims mengangkat atau menawarkan beberapa formula dalam speaking. Jadi ada beberapa formula yang diangkat oleh Hims, tapi pada kesempatan ini kami hanya akan menjelaskan 2 formula tersebut, dan salah satunya adalah setting and scene. Setting refers to the time and place. Jadi setting itu mengacu pada waktu dan tempat. The concrete physical circumstances in which speech takes place. Jadi keadaan fisik konkret tempat pidato berlangsung. For example, the living room in the grandparents' home might be a setting for a family story. Contohnya, ruang tamu di rumah kakek nenek mungkin bisa menjadi tempat untuk cerita keluarga. And scene refers to the abstract psychological setting or the cultural definition of the occasion. Jadi adegan mengacu pada latar psikologis abstrak atau definisi budaya dari acara tersebut. For example, the family story may be told at a reunion celebrating the grandparents' anniversary. At times, the family would be festive and playful, at other times serious and commemorative. Jadi contohnya itu kisah keluarga mungkin diceritakan pada sebuah reuni merayakan ulang tahun kakek nenek. Terkadang keluarga akan meriah dan menyenangkan, di lain waktu serius dan peringatan. So that's all from me. Thank you very much for your nice attention, and the next speaker will explain our material. The next speaker, times is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Nur Hikmah as the last speaker in group 1, and I will continue the material from my friend is the second formula from Hims, and I will explain the ethnography of speaking. So, happy watching guys. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. I will explain the second formula from Hims is participant.
participant is the information about participant. This refers to who is involved in the speech including the speaker and the audience. Jadi formula kedua dari HIMSS adalah participant. Participant adalah informasi tentang peserta. Ini mengacu pada siapa yang terlibat dalam pembicaraan atau pidato, termasuk pembicara dan penonton. Participants include various combination of speaker, listener, address, or sender receiver. Jadi, peserta termasuk berbagai komunikasi, seperti pembicara pendengar, membahas dibahas, atau pengirim penerima. Example, at the family reunion, an aunt might tell a story to the young female relatives, but males, although not addressed, might also hear the narrative. Pada reuni keluarga, seorang bibi mungkin menceritakan sebuah kisah kepada kerabat perempuannya yang masih muda, tetapi kerabat yang laki-lakinya meskipun dia tidak dibahas, tetapi mungkin dia juga mendengar tentang kisah tersebut. So, the next material is the ethnography of speaking. What hangs over us in this speaking formula is a very necessary reminder that talk is complex activity, and that any particular bit of talk is actually a piece of skilled work. Speakers and listeners must also work to see that nothing goes wrong. When speaking does go wrong, as it sometimes does, that going wrong is often clearly describable in terms of some neglect of one or more of the factors. Since we acknowledge that there are better speakers and poorer speakers, we may also assume that individuals vary in their ability to manage and exploit the total array of factors. Jadi, apa yang HIMSS tawarkan kepada kita dalam formula bicaranya merupakan pengingat yang sangat penting bahwa berbicara adalah kegiatan yang rumit dan setiap pembicaraan tertentu sebenarnya adalah bagian dari skilled work atau pekerjaan terampil. Para pembicara dan pendengar juga harus berupaya memastikan bahwa tidak ada yang tidak beres atau semuanya itu harus beres. Sewaktu berbicara bisa saja kita salah, seperti halnya kadang-kadang bahwa pergi salah seringkali digambarkan dengan jelas dalam hal-hal yang mengabaikan suatu atau lebih faktor. Karena kita mengakui bahwa ada pembicara yang lebih baik dan ada pembicara poorer atau kurang baik, kita juga dapat berasumsi bahwa ada orang-orang yang memiliki kesanggupan untuk mengelola dan mengeksploitasi susunan faktor-faktor secara keseluruhan. So, ethnography of speaking originally coined in Delham's Eponymous 1962 in paper. Jadi, etnografi berbicara awalnya diciptakan di Delham's Eponymous pada tahun 1962 di atas kertas. But it was redefined in 1964 in paper. Tetapi itu didefinisikan kembali pada tahun 1964, tetapi sudah dalam bentuk makalah. Introduction to what ethnographies of communication to accommodate for the non-vocal and non-verbal characteristic of communication. Although most EOC researchers still tend to focus upon speaking as it is generally considered to be a prominent, even primordial means of communication. Jadi pengantar dalam makalah tersebut adalah menuju etnografi komunikasi untuk mengakomodasi untuk non-vokal dan non-verbal yang karakteristik komunikasi.
Meskipun sebagian besar peneliti IOC masih cenderung fokus pada berbicara karena secara umum dianggap sebagai alat komunikasi yang menonjol bahkan primordial. The term ethnography of communication is meant to be descriptive of the characteristics that an approach towards language from an anthropological standpoint must take. Namely, according to the Hames, it must 1. Investigate directly the use of language in context of situations so as to discern patterns proper to speech activity. And the second is take as context as community, investigating its communicative habits as a whole. Istilah etnografi komunikasi dimaksudkan untuk mendeskripsikan karakteristik yang harus diambil oleh pendekatan terhadap bahasa dari sudut pandang antropologis, yakni menurut Delhames dibagi menjadi dalam dua bagian. Yang pertama, menyelidiki secara langsung penggunaan bahasa dalam konteks situasi sehingga dapat membedakan pola yang tepat untuk aktivitas bicara. Dan yang kedua adalah mengambil konteks sebagai komunitas, menyelidiki kebiasaan komunikatifnya secara keseluruhan. So, I think that's all from me. Thank you very much. And I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And happy watching. Thank you.